Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero que note cómo se describe el don, qué es lo que contiene el don. Aquí está, ¿sí? Dice, te aconsejo que avives el ¿qué? ¿De dónde? ¿Y que lo dio quién? Hay tres elementos aquí, miren: fuego, don y Dios. ¿Sí? Aviva el fuego que está en el don que Dios te ha dado. Es lo que está diciendo. 2 Timothy 1:6 from the NIV, for this reason I remind you to fan unto flame or fire the gift of God which is in you through the laying on of my hands. I want you to note something. I want you to see that it contains three different elements: fire, the gift, and from God. There are the three elements: fire, gift, and it is from God. Amén. El otro pasaje está en 1 de Corintios 14:12. Y dice, le está hablando a la iglesia: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, diga conmigo espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 1 Corinthians 14:12 from the NRSV. So with yourselves, since you are eager for the spiritual, say spiritual with me, spiritual gifts, strive to excel in them for the building up of the church. ¿Por qué necesitamos dones? Why do we need gifts? ¿Por qué la iglesia necesita dones sobrenaturales? Why does a church need supernatural gifts? ¿Por qué necesita dones que afectan la dimensión sobrenatural? Why does she need gifts that affect the spiritual dimension? ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Cuando tú das una palabra, When you give a word, cuando cantas, when you sing, cuando tocas un instrumento, when you play an instrument, cuando predicas, when you preach, penetra en la dimensión sobrenatural. it penetrates in the supernatural dimension. No se trata nada más de un talento, It's not just about a gift. no se trata de una destreza. It's not just about an ability. Estás penetrando en la dimensión sobrenatural. You are penetrating inside the spiritual dimension. En ese momento o en esos instantes, tú estás siendo un instrumento sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. In that moment, in that instant, you are being an instrument of the Holy Spirit of God. En este momento, mientras le comparto la palabra de Dios, algo sobrenatural está tomando lugar. At this moment, as I share with you the Word of God, something supernatural is happening. Y la palabra de Dios va a plantarse, penetrar en su espíritu. And the Word of God is going to get sown and it's going to penetrate in your spirit. No nada más en su intelecto, Not only in your intellect, no nada más en su mente, not only in your mind, no nada más en sus emociones, not only in your emotions, más importante en su espíritu. more importantly in your spirit. El único que tiene acceso a tu espíritu es el Espíritu de Dios. The only one who has access to your spirit is the Spirit of God. Pero Dios usa sus instrumentos para depositar algo
algo en tu espíritu. But God uses his instruments to deposit something in your spirit. Si tú eres un hijo de Dios, If you are a child of una God, hija de Dios, a daughter of God, un hijo de gloria, a son of glory, una hija de gloria, a daughter of glory, tú eres un instrumento sobrenatural en las manos de Dios. you are a supernatural instrument in the hands of God. Dile a alguien ahí enseguida, por eso no te puedes quedar callado. Tell someone next to you that's why you can't stay quiet. Incluso dile, incluso por eso te quieren callar. Even tell them that's why they want to shut you up. Porque estás cargando lo sobrenatural de Dios. Because you are carrying the supernatural of Está God. dentro de ti. It's inside you. Por lo menos tienes un don. At least you have one Escucha, gift. por lo menos tienes un don You at least have one gift. sobrenatural. A supernatural gift. Ya, Now, dentro de ti. inside of you. Cuando naciste del Espíritu, When you were born of the Spirit, Él puso un don dentro de ti. He put a gift inside of you. Y Dios no quita lo que da. And God does not remove what He gives. Eduardo, yo sé que vas a ver esta palabra. Eduardo, I know you're going to see this word. Pídele a Dios Ask God que active el don de lenguas que Él te dio cuando eras joven. Ask Him to activate the gift of tongues that He gave you when you were young. Ha estado dormido por más de 20 años. It has been asleep for more than 20 years. Cuando estuviste con los testigos de Jehová. When you were with the Jehovah's Witnesses. Pero ya no estás en esa organización falsa. But you are no longer in that false Tus ojos han organization. sido abiertos. Your eyes have been opened. Has sido hecho libre. You have been made free. Y el don que Dios te dio es irrevocable. And the gift that God has given you is irrevocable. Esas lenguas todavía están ahí. Those tongues are still there. Esa manifestación sobrenatural todavía quiere manifestarse. That supernatural manifestation still wants to El manifest. Espíritu de Dios está esperando que tú le pidas The Spirit of God is waiting for you to ask y Him. te conectes con Él de esa forma. And that you connect with Him in that way. Pídele Ask Him que se avive el fuego del don que está en ti. that the flame of the gift of God which is in you may be fanned. Sígame por favor. Follow me, please. La iglesia desde su nacimiento ha tenido que tratar con un espíritu inmundo y operación demoníaca de infiltración entre sus filas. La palabra de Dios describe a este elemento saboteador como cizaña. Y Dios permitió que esta hierba de naturaleza mala creciera juntamente con el trigo. Since its inception, the church has had to deal with an ungodly spirit and demonic operation of infiltration among its ranks. The Word of God describes this saboteur as tares, and God allowed this evil weed in its nature to grow together with the wheat. Un constante espiritual y característico de la iglesia es ser edificada y crecer. Satanás, quien plantó la cizaña, la plantó con el objetivo de que la cizaña sabotee, estorbe e impida el crecimiento y edificación del cuerpo de su iglesia, que debe suceder sobrenaturalmente. A spiritual constant and characteristic of the church is to be built up and grow. Satan, who planted the tares, planted it with an objective to sabotage, hinder, and prevent the growth and the edification of the body of Christ, His church, a supernatural church. Diga conmigo, están creciendo juntos. Say with me, they are growing together. Quiero que capte eso. I want you to catch that. Están creciendo juntos. They are growing together. Están en el mismo campo They are in the same field, y están creciendo juntos. and they are growing together. Míreme un poquito. Look at me for a moment. Este es el trigo. This is the wheat. Esta es la cizaña. This is the tare. Crece la iglesia. The church grows. Crece la cizaña. The tare grows. Crece la iglesia. The church grows.
crece la cizaña. the tear grows. Porque esta busca Because this one seeks apagar a esta. to shut off this one. Están creciendo juntos. They are growing together. Dios le da estrategias a la iglesia. God gives strategies to the church. Satanás le da estrategia a la cizaña. Satan gives strategies to the tares. Tú has conocido alguna de ellas. You have known some of it. Ha estado alrededor de ti. It has been around you Porque estamos creciendo juntos. because we are growing together. Diga, estamos creciendo juntos. Say, we are growing together. Otra vez, estamos creciendo juntos. Again, we are growing together. Ahora haga esto conmigo. Now do this with me. Te estoy viendo. I'm watching you. Estamos creciendo juntos. We are growing together. ¿Me está entendiendo? Are you understanding ¿Me me? acaba de escuchar con sus oídos espirituales? Did you just hear me with your spiritual ears? Si el problema no ha sido tú, See, the problem hasn't been you. es que cuando tú has crecido, It's that when you have grown, una cizaña también a tear also que se te opone. that opposes you. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Capten su espíritu. Catch that in your spirit. Todos esos hermanitos, All those little brothers, todas esas hermanitas all those little sisters que vinieron a darte palabra that came to give you a word que no tuvo sentido para ti, that didn't even make sense to que en you, vez de edificarte te aplastó, that instead of edifying, it squashed que en you. vez de corregirte te torció más, Instead of correcting you, it twisted you more. que en vez de levantarte te abajó más. Instead of lifting you up, it brought you down more. Era una cizaña It was a que tear vino a darte palabra, that came to give you a que vino a word, darte consejo that came to give you advice en el nombre de Dios. in the name of God. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Anybody know what I'm saying? Cada vez que avanza, crece y progresa la iglesia, la cizaña juntamente con la iglesia avanza, crece y progresa en sus propias estrategias contra la edificación sobrenatural de la iglesia. Each time the church advances, grows, and progresses, the tares, together with the church, advances, grows, and progresses in its own strategies against the building up of the supernatural church. No la puede detener, He can't stop it, pero busca estorbarla mucho. but it seeks to stop it. Busca impedirle su avance. It seeks to impede its advancement. Este es un objetivo de la cizaña. This is an objective of the terror. Parte de la estrategia y parte de las armas espirituales que Dios le da a su iglesia para identificar y rebatir el sabotaje de la cizaña es la manifestación y operación de dones sobrenaturales del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Part of God's spiritual strategy and part of the spiritual weapons He gives His church in order to identify and encounter the intent of sabotage of the tares is the manifestation and the operation of the supernatural gifting of the Holy Spirit to the church of Christ. Fue por medio del don de discernimiento de espíritus que la iglesia pudo identificar a dos cizañas dentro de sus filas que se llamaban Ananías y Zafira. It was through the gift of the discernment of spirits that the church was able to identify two tares among their ranks in their church, called Ananias and Sapphira. Se tiene que reconocer y estar consciente de la estrategia de infiltración del enemigo en contra de la iglesia de Cristo y responder al llamado de procurar los dones espirituales y de superabundar en ellos. We have to acknowledge and be aware of the strategy of infiltration of the enemy against the church of Christ
and respond to the call to seek spiritual gifts and to superabound and excel in them. Desde su nacimiento, Since its birth, la iglesia de Cristo the Church of Christ ha sido una iglesia infiltrada por el enemigo. has been a church infiltrated by the enemy. ¿Sí me están entendiendo o estoy hablando en chino? Are you understanding me or am I speaking in Chinese? ¿Cuántos salvos hay aquí? Levante la mano. How many saved are here? Raise up your hand. ¿Cuántos ya se han dado cuenta que hay un elemento en la iglesia que no te ayuda, How many have noticed that there is an element in the church that does not help you, que no te edifica? that does not edify you? ¿Nadie? No one? ¿Cuántos de pronto se desilusionaron con la iglesia? How many of you suddenly were disillusioned with the church? Con gente de la iglesia. With people of the church? Yo sé que todos estamos creciendo. I know that we are all growing. Yo sé que todos estamos madurando. I know that we are all maturing. Y que todavía estamos aprendiendo algunos de nosotros. And that some of us are still learning. Pero hay gente colmilluda dentro de la iglesia. But there are people with deep claws. Yeah, I just used an idiomatic expression that's not interpreted that way. It's not deep claws necessarily. Fangs. No, it's the concept. So there are people in the church that are so smart, that are so clever, that they seem Christian. Esa es la gente colmilluda. Tan inteligente, tan sagaz, tan astuta, que parece cristiana. Nadie va a decir amén. No one's going to say amen. That's okay. Los únicos que se van a ofender hoy The only ones who will be offended today va a ser la cizaña. will be the terror. Amen. Diga conmigo, tenemos enemigos invisibles en la iglesia. Say with me, we have invisible enemies in the church. Permítame repetirle esto una vez más, Allow me to repeat this one more time porque es crucial. because it's crucial Para la salud de su vida espiritual. for the health of your spiritual life. Esto es crucial entender para la salud de su vida espiritual. This is crucial to understand for the health of your spiritual life. Desde que la iglesia se formó, Since the church was formed, fue infiltrada por el enemigo. it was infiltrated by the enemy. No ha parado, It hasn't stopped. no va a parar It won't stop hasta que Cristo separe la cizaña. until Christ separates the tares. La iglesia de Cristo está infiltrada The church of Christ is por infiltrated un enemigo invisible by an invisible enemy que se llama cizaña. that is called terror. Digo invisible I say invisible porque nos imita because it imitates y us actúa como nosotros. and it acts like us. También dice aleluya. It also says También hallelujah. dice gloria a Dios. It also says glory to También God. dice amén. It also says amen. También danza. It also dances. También aplaude. It also claps. También It canta. also sings. También It predica. also preaches. También da It palabra. also gives word. Pero es cizaña. But it's a tear. ¿Quieres que diga?
You want me to say that? Aleluya. Sí, amén. Como esos pastores que no te han predicado en quién sabe cuántos meses Like those pastors that haven't preached to you in I don't know how many months porque cerraron la iglesia because they closed the church por cualquier razón, for whatever reason, pero todavía van y te tocan la puerta but they still go knock at your o te door mandan un texto. and they send you a text. ¡Hey! No has mandado el diezmo. Hey, you haven't sent the tithe. Aleluya. Santo, santo Dios. Santo, santo, santo. Help us, Lord. Mm. Glory to God. Yes. Santo, santo. Cizaña. Tear. Yo quiero decir a la gente que nos está viendo, I want to say to the people that are watching us, porque le han dado mala reputación a la iglesia, because they have given a bad reputation to the church, a los que han hecho de la iglesia comercio, those who have made of the church a business, a que han enfocado a la iglesia en dinero. that have focused the church in money. Sí, Dios quiere una iglesia bendecida, Yes, God does want a blessed church. quiere una iglesia prosperada, He wants a prosperous church. pero yo estoy hablando de los que deliberadamente han hecho de la iglesia negocio. But I am speaking of those who deliberately have made the church a business. Quiero decirle a aquellos que creen que de eso se trata la iglesia, I want to say to those who believe that is what the church is about, que esa no es la iglesia de Cristo, that that is not the church of Christ. y que esos no son ministros de Cristo, And those are not ministers of Christ. son ministros de Satanás, They are ministers of Satan. son ministros que falsean luz, They are ministers that falsify light. porque Dios no necesita tu dinero, Because God does not need your money. ni te tiene que presionar para que des dinero. Nor does He have to pressure you to give money. Si Dios quiere que le des, If God wants you to give, va a tocar tu corazón He will touch your heart porque quiere bendecirte, because He wants to bless you. no porque quiere algo de ti. Not because He wants something Dios from no you. necesita nada de tus manos, God doesn't need anything from your tú hands. necesitas de Dios. You need of God. No voy a pedir perdón por estos falsos ministros, I am not going to ask forgiveness for these false ministers porque no son de Dios, because they are not of God. son cizaña, They are tares. Hallelujah. son cizaña. They are tear. Santo. La iglesia está infiltrada. The church is infiltrated. Listen, la iglesia está infiltrada. The church is infiltrated. Ayúdanos. So, hay un enemigo invisible. They are the invisible enemy. Dile enseguida, hay un enemigo invisible. Tell someone next to you there is an invisible enemy. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? Se nos da el conocimiento, se nos da la revelación que tenemos a un enemigo invisible en la iglesia. It is given to us the understanding, the revelation that we have an invisible enemy in the church. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Cómo los vamos a identificar? How are we going to identify ¿Cómo them? los vamos a conocer? How are we going to know them? Cuando entiendes que tienes un enemigo invisible dentro de la iglesia, que nos imita y actúa como nosotros, la iglesia de Cristo, la verdadera, entonces debemos entender como iglesia de Cristo lo crucial que es procurar celosamente, porque es lo que dice la palabra de Dios, celosamente los dones espirituales del Espíritu Santo. When you understand that we have an invisible enemy within the church who imitates us and acts like us, the church of Christ, the true one, then we should understand as Christ's church how crucial
It is to zealously, because that is what the Word of God says, to zealously seek the Spirit's supernatural gifts of the Holy Spirit. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Él nos quiere dar para mantener a la iglesia santa, protegida, segura y espiritual y mentalmente saludable. The gifts of the Holy Spirit are supernatural abilities that He wants to give us to keep the church holy, protected, safe, spiritually and mentally healthy. Permítame decir eso una vez más. Allow me to say that one more time. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo dones sobrenaturales? Why does the Holy Spirit give us supernatural gifts? Mire, yo le voy a decir desde ahorita, Look, I'm going to tell you as of now, como pastor de esta iglesia, as pastor of this church, como el ángel de esta iglesia, as the angel of this como el church, mensajero de esta iglesia, as the messenger of a this quien church, Dios le habla. whom God speaks to. Cuando yo vengo y me presento aquí delante de ustedes, When I come and I present myself Dios before me you, habla. God speaks to me. yo no busco libros para ver de qué voy a predicar. I don't seek books to see what I'm going to preach on. Dios me habla. God speaks to me. Y yo vengo y me paro aquí delante de usted And I come and I stand before you. y le doy la palabra And I give you the que word el Espíritu Santo me da. that the Holy Spirit gives me. Palabra de conocimiento, Word of knowledge. palabra de sabiduría. Word of wisdom. Sí, amén. Y como ángel de esta iglesia, And as angel of this church, pastor de esta iglesia, pastor of this church, a mí no me impresiona I'm not impressed cuando usted entra en bendición, when you go into blessing, cuando danza, when you dance, cuando se cae al piso, when you fall to the cuando habla floor, en lenguas. when you speak in tongues. No impresiona. It doesn't impress. No crea que eso impresiona. Don't believe that No that impresiona. impresses. It does not impress. No mueve It doesn't move. en lo más mínimo. In the most minimal, Lo que sus servidores buscan what your servants seek es el testimonio del Espíritu Santo. is a testimony of the Holy Que lo que Spirit, usted está haciendo and what you are doing es de Dios. is of God. Téngalo por seguro Be sure of it, que se le está observando, that we are observing, que sí se le juzga, that you are judged, porque los espirituales deben de juzgar because those who are spiritual ought to judge. a aquellos que parecen manifestar algo del Espíritu de Dios. Those who seem to manifest something of the Spirit of God. La Biblia nos dice The Bible tells us que los demás that the others deben juzgar should judge si lo que se está diciendo, if what is being si lo said, que está pasando what is happening, es de Dios is of God o no. or not. Así es que está bien que usted cura la bachande, So it's okay that you kura la bashanda, pero tiene que ser del Espíritu. but it has to be of the Spirit. Porque a lo mejor usted habla en lenguas, Because perhaps you speak in tongues, pero nosotros vamos a escuchar but we are going to hear Toyota, Suzuki, Kawasaki. Y vamos a saber que son lenguas falsas. and we will know that they are false tongues. ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo dones? Why did the Holy Spirit give us gifts? Escucha lo que le voy a decir, apunte esto. Listen to what I'm going to say, write it down. Si usted puede ser oprimido por un demonio, If you can be oppressed by a demon, si usted es atacado por un demonio, if you are attacked by a demon, si usted todavía puede ser confundido por un demonio, if you can still be confused by a demon, no te estás moviendo en tu don. you are not moving in your gift. ¿Escuchó? Did you hear? Amén. Porque si tú tienes un don Because o if- dones, Because if you have a gift or gifts, con un curra la bachanda, ese demonio tiene que irse porque tiene que irse. with a kurana bashanda, that demon has to leave because it has to leave. Pero cuando el don está apagado, But when the gift is turned off, cuando ahí no hay fuego, when there is no fire there, donde no hay fuego, where there is no fire, los demonios se pueden acercar the demons can
close y perturbar and perturb y confundir and confuse y oprimir. and oppress. Porque las personas que tienen dones no se están operando en sus dones. Because the people who have gifts are not operating in their Dile a gifts. alguien enseguida, tu don es tu arma Tell someone next to you, your gift is your weapon del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Nuestras armas son poderosas en Dios Our weapons are mighty in God para la destrucción de fortalezas. for the destruction of Strongholds. strongholds. ¿Estás entendiendo? Are you understanding? Esto se va a poner ahorita todavía un poquito mejor. This is going to get a little bit better right now. Sigue escuchando, por favor, Keep listening, please, porque esto es grande. because this is huge. Esto es grande. This is huge. Y Dios le está hablando a tu espíritu ya. And God is speaking to your spirit now. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales que Él nos da para mantener a la iglesia santa, protegida, segura y espiritual y mentalmente saludable. The gifts of the Holy Spirit are supernatural abilities that He wants to give us to keep the church holy, protected, safe, spiritually and mentally healthy. Se puede identificar a una iglesia vulnerable y espiritualmente enferma cuando los dones del Espíritu Santo no están operando en el cuerpo de Cristo ni se están manifestando las cosas sobrenaturales de Dios. One can identify a vulnerable and spiritually unhealthy and sick church when the body is not operating or manifesting the gifts of the Holy Spirit, nor is moving in the supernatural things of God. ¿Qué sucede en una iglesia cuando no hay dones sobrenaturales del Espíritu moviéndose? What happens in a church where supernatural gifts of the Spirit are not moving? Y está infiltrada. It's already infiltrated. No, and it's infiltrated. So what happens in a church where the gifts of the Holy Spirit don't manifest? And by the word of God, we already know that the church is already infiltrated. And there's no defenses. There's no protection. What kind of church is it going to be? Si la palabra de Dios ya nos dice que la iglesia de Cristo está infiltrada por el enemigo y los dones del Espíritu de Dios no se están manifestando, no se están moviendo y ya hay infiltración, ¿qué clase de iglesia es? Hábleme, dígame, vamos a hacerlo un poquito interactivo. Speak to me. Let's do it interactively. ¿Qué clase de iglesia es? What type of church is it? Está infiltrada, It's infiltrated. hay un enemigo, There's an enemy. hay un saboteador There's a saboteur. y nadie se está moviendo en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. And no one is moving in the supernatural gifts of the Holy Spirit. Es como si entra una bruja a tu casa. It's as if a witch enters your home. Es como si entra una hechicera a tu casa It's as if a witch goes into your y home. nadie en tu casa se mueve en los dones. And no one in your house is moving in the gifts. ¿Qué crees que va a hacer esa bruja en tu casa? What do you think that witch will do in your house? Va a destruir tu casa. It will destroy your house. Va a separar tu matrimonio. It will separate your marriage. Va a corromper a tus hijos, It will corrupt your children, a tus hijas. your daughters. Porque nadie se mueve en los dones que puede discernir ese espíritu. Because no one is moving in the gifts that can discern that spirit. Cuando un demonio me estuvo usando a mí por 3 años When a demon was using me for 3 years como pastor, as a pastor, se me acercaban personas people would come to me para darme palabra to give me a word. y yo sabía And I knew que era un demonio que los estaba usando. that it was a demon who was using El them. demonio de ellos Their demon
estaba platicando con el demonio que me estaba a mí manejando. was speaking with the demon that was moving Y me. lo decían en el nombre de Dios. And they would say it in the name of God. Y yo estaba pastoreando. And I was pastoring. ¿Y cómo sabemos, pastor, que usted ya And how do we know, Pastor, that you are que already, ya anda bien? that you're all right? Disiérname. Discern me? ¿Qué hubo? How about that? That's right. Disiérname. Discern me. Yes, holy fire, holy fire. Holy fire. Venían y me decían, pastor, el Señor quiere que te diga esto. They would come and tell me, Pastor, God wants me to tell you this. Y el demonio ya se estaba riendo. And the demon was already laughing. Yo les decía, dime. And I would say, tell me. Y yo ya sabía And I already knew quién traía un espíritu de adivinación. who had a spirit of divination. Glory to God. Thank you, Lord, for everything what we experienced. Y algunos And some, todavía lo traen. they still have it. That's right. Y creen que es Dios hablándole. And they believe it's God speaking to them. Así como yo pensé que era Dios hablándole. Just as I thought it was God speaking to me. That's right. Oh, esto se va a poner bueno. Oh, this is going to get Ni good. saben lo que viene a esta ciudad. You don't even know what's coming to this Ni city. saben lo que viene a esta ciudad. You don't even know what's coming to this city. Algo poderoso de parte de Dios. Something powerful from God. Pero la mayoría de la gente, But the majority of people, la mayoría de pastores incluso, the majority of pastors, de even, líderes, of leaders, de cristianos, of Christians, ni saben don't even con lo know que están tratando. what they are dealing with. Todavía están en ignorancia muchos. They are still in ignorance, many. Aunque creen que saben mucho de esto, Even if they believe they know much of this, no la saben como deben saberla. they don't know it how they ought to know it. Y algunos son todavía fácilmente engañados. And some are still very easily deceived. Hay demonios que ahora mismo There are demons that right now le están hablando a pastores, are speaking to le pastors, están hablando a are profetas, speaking to le prophets, están hablando a are evangelistas, speaking to evangelists, a maestros, to teachers, y a los que se creen apóstoles, and those who believe they are apostles. que no saben que es un demonio el que les está hablando. That they don't know it is a demon who is speaking to them. Algunos ya me están reprendiendo ahorita. Some are already rebuking me. Cizaña, Tear, cizaña. tear. Nota la serpiente ahí, cizaña. Can you notice the serpent there? Tears. Very good. ¿Qué pasa en una iglesia que está infiltrada y no se mueven los dones sobrenaturales? What happens to a church where tears are infiltrated and spiritual gifts are not being operated? ¿Qué pasa? What happens? Está enferma, no hay presencia, It's sick, there is no presence. no hay milagros, There are no miracles. gente demonizada. People who is demonized. ¿Qué más? What else? El fuego está apagado, no hay fuego, The fire is shut off. está muerta. It's dead. ¿Cómo? Está muerta. It's dead. Empieza la moralidad. Empieza la amoralidad dentro de la iglesia. Immorality begins in the church. Se están predicando de aquí doctrinas de demonios From here, doctrines of demons are y being toda preached, la congregación and the entire se congregation levanta y aplaude gets up and claps, y grita gloria a Dios. and they shout glory to God, Aleluya. Sin saber. without knowing. ¿Sabías que cuando tú dices amén, Did you know that when you say amen, entras en acuerdo you enter in agreement con ese espíritu? with that spirit? Porque cuando alguien dice algo When someone says y something tú dices amén, and you say estás amen, diciendo así sea. you are saying, let it be so. Es lo que amén significa. That's what amen means. Así sea.
let it be, o así es. or it is like that. Cuando tú dices así es, When you say it is like estás that, diciendo, you are saying, estoy entendiendo, I'm understanding, estoy percibiendo, I'm perceiving, estoy discerniendo, I'm discerning, y por eso así es. and by that, As- it is so. Así como dijiste, así es. Just as you said, it is like that. Y ni cuenta te estás dando. And you are not even noticing Estás entrando en acuerdo that you are entering in agreement con un ministro with a minister de las tinieblas of the kingdom of que darkness se presenta that presents como un ángel de luz. as an angel of light. Por eso hasta el amén tiene que provenir del Espíritu Santo. Aún el amén Even the amen tiene que ser movido has to be moved por el Espíritu Santo de Dios. by the Holy Spirit of God. Porque el Espíritu debe darte testimonio Because the Spirit should give you de witness quién está hablando of who is y speaking. que es su Espíritu. And it is His Spirit. Y también te va a decir, And it will also tell you, cállate, be quiet. no digas amén, Don't say no amen. digas aleluya, Don't say no hallelujah. digas gloria a Dios, Don't say glory to God. porque no es mi espíritu. Because it is not my spirit. Yo sé que muchos me tienen miedo, I know many are afraid of me. y critican And they criticize. y hablan, And they speak. pero porque no saben But because they don't know con lo que están tratando. with what they are dealing with. Dios me está usando God is using me para días como estos, for days like these para que la iglesia se despierte so that the church can awaken a que necesita el discernimiento del Espíritu de Dios. that it needs the discernment of the Spirit of God Yes, sir. Yes, sir. Más que nunca. more than ever. More than ever. Y que la iglesia necesita levantarse And that the church needs to rise up no solo con poder, not only with power, escuche, listen, con valentía with bravery para levantar la voz to raise its voice y llamar las cosas como son and to call the things as they are y ya no endulzarlas and not to sweeten them y ya no preocuparse de que va a ofender. and not to worry that it will offend. Porque cuando tú haces eso, Because when you do that, comprometes, you compromise, adulteras you y adulterate fornicas and fornicate la palabra de Dios. the word of God. Y no sabes que en ese momento, And you don't know that in that moment, que al hacer eso, as you do that, te agarras de la mano de Satanás. you hold Satan's hand. Por eso cuide sus opiniones, That's why guard your opinions. cuide sus perspectivas personales, Guard your personal perspective. cuide sus prejuicios. Guard your prejudice. Asegúrese que cuando usted hable algo en el nombre de Dios, Make sure that when you speak something in the name of God, el Espíritu de Dios se lo dio. the Spirit of God gave it to you. Yo voy a ser responsable por lo que le estoy hablando hoy. I'm going to be responsible of what I am telling you today. El que predica la palabra The one who preaches the word recibe mayor condenación. receives greater Al que condemnation. mucho se le da, To the one whom much is given, mucho se le demanda. much is demanded. Una iglesia infiltrada, An infiltrated church donde no se mueven los dones sobrenaturales, where the supernatural gifts are not operated puede representar a una iglesia donde la cizaña ya tomó control. can represent a church where the tares have taken control. Porque el objetivo de la cizaña es detener la edificación y crecimiento sobrenatural de la iglesia de Cristo. Una iglesia que es gobernada por cizaña es una que apaga la manifestación del Espíritu, apaga la profecía, apaga el fuego del don que debe manifestarse y establece una forma de gobierno en la iglesia que se adapta al temperamento social y cultural para ganarse la aceptación de los del mundo. Because the goal of the tare is to stop the supernatural edification and growth of the church of Christ, a church
that is governed by tares is one that extinguishes the manifestation of the Spirit, stops prophecy, and puts out the fire of the Spirit of the gifts that should manifest, and establishes a way of governing itself that adapts to the social and cultural temperament to gain the acceptance of the world. Si una bruja entra a tu casa If a witch enters your home y nadie lo identifica, and no one identifies it, significa que tu casa está vulnerable. it means that your house is vulnerable. A lo mejor entró a tu casa, Perhaps it went into your house, ahí dejó un amuleto, it left an amulet, lo escondió debajo de tu sofá it hid it under your o sofa, lo puso en un lugar donde tú no lo pudieras ver or they put it in a place where you couldn't see it, y de pronto toda clase de cosas están sucediendo en tu casa and suddenly all types of things are happening in your home porque no se discierne. because you are not discerning. Es un ejemplo muy pequeño que le estoy dando. This is a very small example I'm giving you. Una iglesia enferma está completamente vulnerable a ser infiltrada por cualquier cizaña que se le presenta y dice: yo también soy un hijo o una hija de Dios, porque no hay en ella la unción sobrenatural del Espíritu Santo que le pueda revelar que con quien está por aceptar en su iglesia es en realidad un Ananías o una Zafira. A sick church is completely vulnerable to being infiltrated by any tares that come before it and say, I am also a son or daughter of God. Because there is no supernatural anointing of the Holy Spirit that can reveal to the church that who it's about to accept in their midst is actually an Ananias or a Sapphira. Una iglesia enferma es una infiltrada y saturada por cizaña que impone programas y estrategias de crecimiento vacías del Espíritu Santo. A sick church is infiltrated and saturated by tares who impose programs and strategies of growth void of the Holy Spirit. Son iglesias que tienen que votar para todo, porque no pueden decir: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Glory to God. Solo puede decir: nos ha parecido bien a todos nosotros por mayoría de votos hacer esto. They are churches that have to vote for everything because they cannot say it has seemed good to the Holy Spirit and to us. They can only say it has seemed good to all of us by a majority of vote. Votan para elegir un presidente They vote to elect a president de una denominación. of a denomination. Van ante el cuerpo convencional, They go before the governing body convention body, y todos votan and they all vote para escoger al presidente. to choose the president. Y tienen ahí a dos candidatos And they have two candidates que también por voto escogieron. that also by a vote they chose. No, pastor, no. No, Pastor, No, no, discúlpeme, pero no. Excuse me, but no. Cuando están dos ahí, When there are two there, el Espíritu Santo ahí los puso. the Spirit of God put them there. Oh, y tampoco les puedo decir cuál era. Oh, and he couldn't tell you who it was? No les puedo decir de entre estos dos cuál era el elegido. He couldn't tell you between these two who was the chosen ¿Cuál one? debe ser el presidente de la denominación? Who should be the president of the So denomination? les puedo decir, son estos dos, So he could tell you it's these two, pero no les puedo decir que este But he- es el presidente. but he can't tell you it is this one. No, todos tienen que votar. No, everyone has to vote. Ese no es el proceso que se siguió That is not the process that was followed cuando se escogió al apóstol when the apostle was chosen que iba a reemplazar a Judas that was going to replace Judas Iscariote. Iscariot. Escogieron a dos They chose two que anduvieron con ellos that were with them, y el Espíritu Santo les dijo, and the Spirit of God told y them, nadie sabe cómo se llama ese otro apóstol, and no one knows how that other apostle is named. es Matías. It is Matthias. No tuvieron que votar. They didn't have to vote. ¿Sí sabe que hay iglesias que para todo votan? Do you know that there are churches that for everything they vote? Para todo votan. For everything they vote. Or bounce.
Para todo votan. For everything, they vote. Y lo que diga la iglesia, And what the church says, eso es lo que se va a hacer del Espíritu. that is what will be of the Spirit. La iglesia presbiteriana The Presbyterian Church acaba de entrar en acuerdo con la iglesia católica has just entered into agreement with the Catholic Church en estos últimos 2-3 años más o in these menos, last 3 years de que está bien bautizar a los niños. that it's okay to baptize children. ¿Y sabe quién aprueba eso? And you know who approves of that? El cuerpo convencional. The conventional body. Lo traen a votación. They bring it to a vote. ¿Para qué quieren esto? What do they want this for? Si tú puedes sobrevotar lo que aquí dice If you can super vote what says right here e imponerlo en la palabra de Dios. and impose it on the Word of God. Y un día se van a juntar And one day they will get together y tú vas a ser el objeto de ese voto and you will be the object of that vote y te van a sacar de la iglesia and they will take you out of the porque a church alguien le caíste mal. because you did not seem good to someone. Yo te diría dale gloria a Dios I would say glory to God porque a lo mejor Él fue el que te sacó because perhaps it was Him who took you out para que no te quedaras ahí. so that you wouldn't stay there. Yo voy a terminar. I'm going to finish. ¿Por qué le da Dios dones sobrenaturales a la iglesia? Why does God give supernatural gifts to the church? Los dones que menciona 1 de Corintios 12 son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, el don de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Una iglesia saludable debe manifestar estos dones sobrenaturales del Espíritu. The gifts mentioned in 1 Corinthians 12 are word of wisdom, word of knowledge, gift of faith, gifts of healing, the working of miracles, prophecy, discerning of spirits, diverse kinds of tongues, and interpretation of tongues. A healthy church should manifest these supernatural gifts of the Spirit Porque la iglesia está infiltrada. because the church is infiltrated. Listen. Porque la iglesia está infiltrada. Because the church is infiltrated. Por eso necesitamos estos dones. That's why we need these gifts. ¿Cómo puedes identificar a cizaña? How can you identify a tear? Siempre quiere apagar estos dones. It always wants to turn off these gifts Porque son los dones los que la filtran, because it is the gifts who filter it. la identifican They identify it y la descubren. and they discover it. Estos son parte de los dones que la cizaña busca apagar dentro de la iglesia. Número 1, ¿por qué? Para reemplazarlos. Para reemplazarlos. A ustedes que están viendo y ahorita le acabo de hacer así, no estoy haciendo ningún de este secreto. Those of you who are watching, and when I went like this, I'm not saying it's a secret. Párenle. Stop it. ¿Viste cómo le hizo? Did you see how he went? Para reemplazarlos. ¿Con qué? Son cizaña. ¿Quién los plantó? Satanás. ¿Quién los plantó? Who sowed them? Satanás. Satan. So, él quiere apagar los dones del Espíritu de Dios en ti, So he wants to put out the gifts of the Spirit in you, pero no va a parar ahí. but it's not going to stop there. Es implante de Satanás. It's an implant of Satan. Va a buscar reemplazar esos dones It will seek to replace those gifts con manifestaciones demoníacas with demonic manifestations de palabra, of word, introducción de doctrinas de demonios, introduction of doctrines of demons, lenguas demoníacas, demonic tongues, profecías y sueños falsos. prophecies, and false dreams. ¿Ok? ¿Para qué? For what? La iglesia crece, se edifica y se reproduce. The church grows, it's edified, and it reproduces.
¿Está escuchando? Are you listening? La naturaleza de la iglesia es crecer, The nature of the church is to grow, edificarse edify, y reproducirse. and reproduce itself. Estas están creciendo juntas, These are growing together en el mismo campo. in the same field. ¿Están escuchando? Are you listening? Se van a parar los dones sobrenaturales, So they're going to put out the spiritual gifts. lo van a reemplazar con demoníacos. They're going to replace them with demonic. Ahora, ¿qué clase de iglesia producen? Now, what type of church do they produce? Convierten a las iglesias en criaderos de cristianos emocionales, falsos, sensibles a la ofensa, de mente débil, que reproduzcan de lo mismo. It produces for churches to be the breeding grounds, nurseries, hatcheries of emotional, false, sensitive to the offense, weak-minded Christians that will reproduce in its very same kind. ¿Está escuchando? Are you listening? Si yo digo, Señor, no me hagas decir eso, If I say, Lord, don't make me say that, no le estoy haciendo a usted ningún favor. I'm not doing you any favor. Usted tiene que escuchar con qué está tratando. You have to hear what you are dealing with. Tu enemigo te odia, Your enemy hates you. te quiere matar, He wants to kill te you. quiere destruir, He wants to destroy a you, ti to you y a los tuyos, and yours, tu casa, your house, tu matrimonio, your marriage. quitarte todo. Take everything away. Si yo soy un pastor If I am a pastor con sensibilidades muy emocionales with very sensitive emotions y busco no querer ofenderte, and I seek not to offend you. ahora escucha, yo no busco ofenderte, Now listen, I don't seek to offend you, pero la verdad incomoda. but the truth makes uncomfortable. Muchos interpretan la verdad por odio. Many interpret the truth as hate. No es odio, It's not hate, es verdad. it's truth. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. And the church is a column and sustainer of the truth. Note pues que la iglesia debe superabundar en los dones espirituales porque son para la edificación de la iglesia. Note then that the church must overabound in spiritual gifts because they are for the building up of the church. Catch this. La iglesia pues es la que necesita dentro de ella la manifestación de palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, don de fe, dones de milagros, de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, para poder identificar y contrarrestar la infiltración de las manifestaciones demoníacas de la cizaña que nos imita y actúa como nosotros. Note that it is the church that needs within her the manifestation of the word of wisdom, word of knowledge, the gift of faith, gifts of healing, miracle workings, prophecy, discernment of spirits, diverse tongues, and interpretation of those tongues in order to identify and counteract the infiltration of the demonic manifestations of tares that imitate us and act like us. Porque hasta que Cristo no venga, Because until Christ returns, la iglesia permanece infiltrada. the church will remain infiltrated. Están entre nosotros. They are among us. Es la responsabilidad de la iglesia, It's the responsibility of the church, de Cristo, of Christ, operarse en los dones to sobrenaturales operate in the supernatural gifts, para poder identificar to be able to a identify los infiltrados. those who are infiltrated. Para cuando se escuchen lenguas demoníacas que están saliendo de una cizaña o una palabra de adivinación, la iglesia puede decir, no, ese espíritu no es de Dios. Antes de entrar en acuerdo con tu exclamación de amén, aleluya, gloria a Dios, a una palabra que salió de la boca de una cizaña. So that when one hears demonic tongues coming out of a tear or a word of divination, the church can say, no, that spirit is not of God. Before
You come into agreement with that and shout amen, hallelujah, and praise God. Cuando tú entras en acuerdo con un espíritu inmundo, When you enter in agreement with an unclean spirit, te atas a ese espíritu inmundo. you are connected to that spirit. Déjame le digo cómo identificas a personas que se están moviendo, por ejemplo, en un espíritu de adivinación, Let me tell you how you identify people who are moving with the spirit of divination, o que dan palabra or who give a word en el nombre de Dios, in the name of God, y esta es una forma y una manera, and this is a way and a form, que no le dicen al pastor, that they don't tell the pastor. van acá escondidas del pastor They go behind in secret a dar of the una pastor palabra, to give a word, y dicen, tengo una palabra para ti. and they say, I have a word for you. Y cuando tú les dices, yo quisiera que estuviera aquí mi pastor para escucharla, And when you tell them, I would want my pastor to be here to hear it, y te dicen, no, no es necesario que esté el pastor, and they tell you, no, it's not necessary for the pastor to be there. Dios te va a hablar ahorita mismo, God will speak to you right now. Él no tiene que venir, He doesn't have to come. Dios me está hablando a mí, God is speaking to me. el pastor no tiene que estar aquí, The pastor doesn't have to be here. y te voy a dar esta palabra. And I will give you this word. Tenga por seguro Be sure que está tratando that you are dealing con una cizaña, with a tear. porque cuando es el Espíritu de Dios, Because when it's the Spirit of God, no divide a su reino, He doesn't divide His kingdom. no divide a los de su reino. He doesn't divide those of His kingdom. No ande hablando aquí de nadie a espaldas de ellos, Don't be speaking of anyone here behind their backs, porque se va a convertir en una cizaña. because you will become a tear. Amén. ¿Sabe cómo sabes que estás atado ya a una cizaña? Do you know how you know that you are already connected to a tie? A una persona que la usa un espíritu de adivinación, A person who a spirit of divination uses them, es con la única persona que quieres hablar. it's with the only person you want to speak with. Es la única persona que tú buscas para que te dé palabra. It's the only person you seek to give you a word. Nada más a esa persona. Only that person. Ya te ataste a ese espíritu. You have already connected to that spirit. Es una forma de identificarlo. It's a way to identify it. Con esto ya casi cierro. And with this, I'm almost done. ¿Por qué le da Dios dones espirituales sobrenaturales a la iglesia? Why does God give supernatural gifts to the church? Escucha, con esto le voy a decir todo el mensaje. Listen, with this, I will tell you the entire message. Los dones espirituales son dados a la iglesia de Cristo por el Espíritu Santo de Dios como parte del sistema inmunológico espiritual de la iglesia para mantenerla saludable y protegerla contra el virus de la cizaña demoníaca que busca introducirse dentro del cuerpo de Cristo para enfermarlo. Aleluya. The spiritual gifts are given to the church of Christ by the Holy Spirit of God as a part of the spiritual immunological system of the church to keep it healthy and protected against the virus of the demonic tares that seek to enter and sicken the body of Christ. Tu don Your gift es parte is part de tu sistema espiritual inmunológico. of your spiritual immunological system. Está diseñado a protegerte It's designed to protect you para que puedas identificar a la cizaña. so that you can identify the tear. Pablo pues le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Paul then tells Timothy, for this reason I remind you to fan into flame or fire the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Diga conmigo, el don Say with me, the gift tiene fuego. has fire. ¿Escuchó? Did you hear? El don The gift tiene fuego. has fire. Satanás sabe esto también Satan knows this as well. y por eso busca apagártelo And that's why he seems to shut it off con toda clase de ataque. with all types of attack.
Y va a usar hasta gente cerca de ti, And he will even use people close to you, como trató de usar a la esposa de Job as he tried to use Job's wife en contra de Job, against Job, para que se callara y se muriera ya so that he would shut up and die y maldijera a Dios, and would curse God. que es lo que quería Satanás, And that's what Satan wanted, para pagarte. to shut you off. El fuego del Espíritu está en los dones que da Dios. The fire of the Spirit is in the gifts that God gives. Así es como el fuego del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia de Cristo por medio de los dones sobrenaturales. This is how the fire of the Holy Spirit is manifest in Christ's church. Cuando decimos que una iglesia está en fuego, When we say a church is on fire, es porque se está moviendo en los dones sobrenaturales del Espíritu. it's because it is moving in the supernatural gifts of the Holy Spirit. ¿Sabes por qué el enemigo quiere que ya no ores? Do you know why the enemy doesn't want you to pray? Que no leas la palabra, That you don't read the word? porque te vas a educar. Because you will, Educate yourself. Él te va a educar he will educate you en relación a los dones que te ha dado. in relation to the gifts he has given you. El enemigo no quiere que tú sepas, The enemy doesn't want you to know, que no te des cuenta, that you do not realize, que ya no gimas, that you don't cry, que ya no busques el Espíritu de Dios, that you don't seek the Spirit of God, que ya no hables en lenguas si tienes ese don, that you don't speak in tongues if you have that gift, que le digas a Dios que ya no te dé sueños, that you tell God to not give you dreams si es que anymore. Él te usa en sueños, That is, if he uses you in dreams. que le digas a Dios que ya mejor no te enseñe, That you tell God, don't show me anymore, porque no quieres ver la condición de la gente because you do not want to see people's condition. y no te estás dando cuenta que te está enseñando al enemigo también. And you are not realizing that he is showing you the enemy as well. El enemigo es astuto The enemy is wise. y por eso busca que en la iglesia se apaguen los dones, And that's why he seeks that in church the gifts would be shut off, se critiquen, that they are criticized, que se diga que es un desorden cuando los dones se manifiestan. that it is said that it is disorder when the gifts are manifested. Y esa es una mentira del enemigo. And that is a lie of the enemy. La iglesia debe superabundar en los dones espirituales. The church should superabound in spiritual gifts. No nada más pueden ser los pastores. It can't only be the pastors. No nada más puede ser una que otra persona. It can't only be one or the other person. Todos aquí deben estarse moviendo en su don, Everyone here should be moving in their gift, en su don del Espíritu Santo. in their gift of the Holy Spirit. Dios le dijo a Elías, úngeme a este. God told Elijah, anoint this one. Y si a este se le escapa el enemigo, And if this one escapes from the enemy, este otro lo va a matar. this other one will kill them. Y si a ese se le escapa, And if that one escapes, este otro lo va a matar. this other one will kill them. Escuchen mis hermanos, Listen, my brothers. escuchen mis hermanas. Listen, my sisters. Si a mí se me escapa, If they escape from me, si a la pastora se le escapan, if they escape from the pastor, si se le escapan a Esther, if they escape from Esther, David lo va a matar. David will kill it. Si se le escapa a David, And if it escapes David, Mark lo va a matar. Mark will kill it. Si se le escapa a Mark, And if it escapes from el Mark, hermano Castro lo va a matar. Brother Castro will kill it. Si se escapa por ahí, And if he escapes through acá lo está there, esperando la hermana Kika y lo va a matar. over here Sister Kika is waiting and she will kill it. Eso es lo que la iglesia de Cristo debe estar haciendo. That is what the church of Christ should be doing. Esa es la unidad del Espíritu. That is the unity of the Spirit. Por eso somos un cuerpo. That's why we are one Y body. cada miembro con su función en particular. And every member with its particular function. Tú tienes por lo menos un don sobrenatural dentro de ti ya. You have at least one measure of a supernatural gift of the Holy Spirit in you already. Lee otra vez Romanos 12. Read once again Romans 12. Necesitas avivar ese fuego del don para que queme a toda la cizaña que se quiera manifestar en ti, y cuando otra se te quiera acercar, quémala. You need to fan the fire of the gift so that it burns all the tares that want to manifest in you. And when another one wants to come near you, so that you can burn it. La cizaña se acerca donde no ve fuego. The tares get close to where it does not see fire. ¿Está escuchando? Are you listening? La cizaña se acerca
donde no ve fuego del Espíritu de Dios. The tear gets close to where it does not see the fire of the Spirit of Las God. brujas, The witches, las hechiceras, las Jezabeles the Jezebels se acercan get close to donde no ven fuego, where they don't see donde fire, no ven la protección del fuego where they don't see the protection que of the les puede fire quemar. that can burn them. Los dones espirituales dados a la iglesia de Cristo son el sistema inmunológico espiritual de la iglesia para mantenerla saludable y protegerla contra el virus de la cizaña demoníaca que busca introducirse dentro del cuerpo de Cristo para enfermarlo. The spiritual gifts are given to the church so that it is a part of the spiritual immunological system of the church to keep it healthy and protected against the virus of the demonic tares that seek to enter and sicken the body of Christ. Ahora mismo, Right now, Louis Farrakhan, el líder the leader de la nación de Islam of the Nation of Islam que está aquí en los Estados Unidos, that is here in the United States, una secta, a sect, un líder a leader, muy carismático, very charismatic, muy intelectual. very intellectual. Si le dan permiso, If they give him permission, ahora mismo, right now, mañana mismo, tomorrow, puede ser el pastor he can be the de pastor cualquier iglesia cristiana. of whichever Christian church. Y este musulmán And this Muslim va a tener a la iglesia ahí cristiana will have there the very church, the Christian church, aplaudiéndole, clapping for him, diciéndole aleluya y gloria a Dios. telling him hallelujah and glory to God. ¿Por qué? Why? Porque es una cizaña Because it is a tear y un ministro de Satanás. and a minister of Satan. Comparta este video rápido porque me lo van a bajar. Share this video quickly because they are going to take it down. ¿Me escuchó? Are you ¿Cuántos lo listening? van a compartir rápido? How many of you are going to share Levante it su quickly? mano. I want to see your hands. Saliendo de aquí, Getting out en of cuanto here. yo diga amén, And once I say amen, empieza a compartir right now, begin to share it porque me lo van a bajar, because they will take me it van a down. reportar. They will report me. No le hace. It doesn't matter. Quiero que entienda I want you to understand que cuando la iglesia está infiltrada that when the church is y infiltrated nadie lo discierne, and no one discerns it, cualquier tipo, cualquier tipa whomever puede entrar can come in y tomar una posición de liderazgo and can take a position of dentro de leadership esa iglesia. inside of that church. Tenemos que tener las antenitas espirituales alerta todo el tiempo. We have to have our spiritual antennas alert at all times. Ahora, no quiero que ande así todo el tiempo. Now, I don't want you to be like this always. La cizaña, la cizaña, The tears. No, calmadito. calm down. Cuando ande una por ahí, When there's one around, ¿se sabe por qué el Señor nos dio cabellos en el cuerpo? do you know why God gave us hairs in our arm? O cuando our se le body? acerque una cizaña, So that when a tear gets close to you, ¿Mm? Y cuando un cristiano and when a Christian le diga, tells you, hoy sentí la presencia de Dios, oh, I felt the presence of God. mira por mi lado acá izquierdo, Look on my left side. hoy sentí algo por acá, Oh, I felt something over here la oreja izquierda, on my left siento algo ear. curioso. I feel something weird. Ni le diga amén, Don't even say ni le amen, diga gloria a Dios, no, nor say glory to God, y empieza a reprender, and begin to rebuke porque es un demonio. because it's a demon. Tenemos que procurar constantemente la manifestación de los dones espirituales entre nosotros y superabundar en ellos para seguir siendo una iglesia ungida, poderosa, protegida, saludable y blindada con la mente de Cristo. We must constantly seek the manifestation of the spiritual gifts among us and superabound in them to remain an anointed, powerful, protected, healthy, and armored church with the mind of Christ. Cristo dijo, mis ovejas Christ said, my sheep oyen mi voz hear my voice y me siguen. and they follow me. Mis ovejas My sheep oyen mi voz. hear my voice. ¿Sí sabe que eso es un acto sobrenatural? Do you know that that's a supernatural act?
oír la voz de Jesús to hear Jesus' voice y poder seguirlo. and be able to follow him. ¿Y sabes cómo lo sigues? And you know how you follow him? Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Porque escucha su voz. Because you hear his voice. Todo el trigo, denle un aplauso al Señor. All the week, praise the Lord. Ustedes que son cizaña, arrepiéntanse. Those of you who are tares, repent. Pido que la iglesia de Cristo I ask that the church of Christ despierte, awaken, tenga discernimiento, has discernment, identifique a la cizaña que está alrededor. identify the tare that is around, La cizaña que está alrededor de los pastores, the tares that is around the pastors, la que quiere acercarse al liderazgo, the one that wants to get close to the leadership, la que le habla en secreto a otros cristianos, the one who speaks in secret to other Christians, que la puedan identificar, that you may identify it, que puedan corregirla, that you can correct it, y si no quiere corregirse, and if it does not want to be que corrected, la saquen de la iglesia, that it may be taken out of the porque no church, pertenece ahí, because it does not belong y there, no puede regresar and it cannot return hasta que no se arrepienta, until it repents, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Ya no se le va a tolerar, It's not going to be tolerated anymore. no se le va a aguantar, We will not tolerate it se tiene anymore. que separar, It has to be va a ser separated. atada It will be bound si no se arrepiente if it does not repent, y va a ser echada en el fuego. and it will be taken to Es the lo que flame. dice la palabra de Dios. That is what the Word of God No lo says. digo yo. I don't say it. Lo dice la palabra de The Dios. Word of God says it. Viene una guerra civil. There is a civil war coming. Viene una guerra civil There is a civil war dentro de la coming iglesia. inside the church. Porque Dios tiene que separar la cizaña y el trigo. Because God has to separate the wheat from the tares, Los verdaderos de los fraudes. the true from the frauds, Los que imitan de los que realmente son. those who imitate to those who really are. Asegúrese que su lámpara Make esté sure- llena de aceite. Make sure that your lamp is filled with oil. Busque Seek el Espíritu Santo de Dios. the Holy Spirit of God. Dios me los bendiga. God bless you.